Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran yang terhormat dimanapun berada, kita melanjutkan di surah Al-Kahfi ayat 6. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama sebagian kaidah hukum-hukum bacaannya sambil kita belajar mencari waqaf dan ibtida yang sesuai dengan kemampuan nafas kita. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu. Kita ambil waqaf pada kata illam yu'minu, itu untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Fala'allaka ba fathah diikuti alif, dua harokat kita panjangkan mat tabi'i. Khi'un ada duma tanwin pada huruf ain bertemu dengan huruf nun yang bertasdid, namanya bacaan idgham bi gunnah. Kita tekan 3 ketuk, siap masuk pada huruf nun. Un nafsaka ala ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, namanya bacaan mad jaiz munfasil. Kemarin di surah Al-Kahfi kemarin mad jaiz kita panjangkan 4 harokat atau 4 ketuk, maka kita samakan 4 harokat. Ala asa fathah berdiri, sa fathah diikuti alif, masing-masing 2 harokat mat tabi'i. Asarihim, him mim sukun bertemu hamzah idhar safawi, kita baca jelas. Rihim il nun sukun bertemu lam idgham bila gunnah, hanya masuk tanpa mendengung. Illam mim sukun bertemu ya idhar safawi, kita baca jelas. Lam yu'minu, karena kita wakaf di sini kita panjangkan 2 harokat. Yu'minu, lalu kita kembali pada kata illam yu'minu. Illam yu'minu bihadal hadithi asafa, masuk pada kata bihadal, ha fathah berdiri 2 harokat, dal masuk pada al-khomariyah, dal hadithi, di ada kasar bertemu ya sukun 2 harokat, di si asafa, asafa mat iwat kita panjangkan 2 harokat. Asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum. Ambil waqaf lagi pada kata linabluwahum. In nun yang bertasdid bacaan gunnah musaddadah, kita tekan 3 ketuk. Inna nanya fathah diikuti alif 2 harokat kita panjangkan. Ja'alna na fathah diikuti alif, ma fathah diikuti alif, masing-masing 2 harokat kita panjangkan. Nama alal masuk pada al-hamariyah, alal ardi, ra sukun yang didahului fathah kita baca tafkhim. Ardi zinatal, zi ada kasrah bertemu ya sukun 2 harokat. Zinatal, natal ada fathah tanwin pada huruf ta marbutoh bertemu dengan huruf lam, namanya idgham bila gunnah. Natal hanya masuk tanpa mendengung. Zinatal laha, ha fathah diikuti alif 2 harokat kita panjangkan. Linabluwahum, linab ada huruf ba sukun qalqalah sugro kita pantulkan. Linabluwahum, karena kita wakaf di sini kita kembali pada kata linabluwahum. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum, hum ini kita baca jelas tanpa mendengung. Hum ayyuhum mim sukun juga,
Sama-sama kita baca jelas, namanya bacaan idhar safawi. Ayyuhum ahsanu amala la dua harakat kita panjangkan mat iwad. Amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Wa in nun yang bertasdid bacaan gunna musaddada kita tekan 3 ketuk. Wa inna na fathah diikuti alif 2 harakat. Na laja ja fathah diikuti alif 2 harakat. Ailuna lu duma bertemu sukun 2 harakat. Nama ma fathah diikuti alif 2 harakat. Alaiha fathah diikuti alif 2 harakat. 2 harakat masing-masing kita panjangkan. Sa'idan ada huruf dal fathah tanwin bertemu huruf jim, namanya bacaan ikfa ausat. Jika diringkas menjadi satu ikfa hakiki, kita samarkan bunyi tanwin pada huruf dal. Zuruza za mat iwad kita panjangkan 2 harakat. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu. Kita ambil wakaf lagi pada kata kanu. Am mim sukun bertemu ha idhar safawi kita baca jelas. Am hasibta huruf ba sukun qalqalah sughra kita pantulkan. Hasibtaan nun yang bertasdid gunnah musaddada kita tekan 3 ketuk. Anna ashabal masuk kata al-khamariyah. Ashabal kahfi war masuk kata al-samsiyah. War fokus pada huruf depannya warraqimi qi kasrah bertemu ya sukun 2 harakat. Mikanu masing-masing 2 harakat kita panjangkan karena kita wakaf di sini, kita mencari tempat kembali pada kata kanu min ayatina ajaba. Kanu masing-masing 2 harakat. Min nun sukun bertemu hamzah idhar halqi kita baca jelas tanpa mendengung. Min ayatina masing-masing 2 harakat fathah berdiri dan na fathah diikuti alif 2 harakat kita panjangkan. Ajaba mat iwad 2 harakat kita panjangkan. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu. Kita ambil waqaf pada kata faqalu. Iz awal masuk pada al-khamariyah. Awal fityatu ilal masuk kata al-khamariyah ilal kahfi faqalu masing-masing 2 harakat kita panjangkan. Kita kembali pada kata faqalu. Itu untuk menyesuaikan nafas kita. Kita mencari tempat waqaf yang pendek untuk menyesuaikan nafas kita. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Faqalu rabbana masuk kata-kata rabbana ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat mat jaiz munfasil 4 harakat kita panjangkan. Rabbana atina masing-masing 2 harakat fathah berdiri na fathah diikuti alif 2 harakat kita panjangkan mat tabi'i min ladunka nun sukun bertemu lam idgham bila guna hanya masuk tanpa mendengung. Min ladunka nun sukun bertemu kaf ikfa abad atau diringkas menjadi 1 ikfa hakiki. Dunka kita samarkan 3 ketuk. Dunka rahmatau ada tak marbuta berharokat fathah tanwin bertemu wawu idgham bi guna. Kita tekan 3 ketuk siap masuk kata huruf wawu. Tau wa hayyi lana
wa hayyi lana, na fathah diikuti alif 2 harokat. Min amrina, nun sukun bertemu hamzah idhar halqi kita baca jelas. Min amrina, na fathah diikuti alif 2 harokat. Rasyada, rasyada mat iwad 2 harokat kita panjangkan. Kita akhiri sampai ayat 10 sambil kita baca pelan-pelan bersama-sama dari ayat 6 sampai ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim.